ସବୁଠାରୁ ବଢ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍। ଯଦି ଆପଣ ପାଖେ ଯଦି ସୁନା ଅଛେ ବୋଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ଯେ ଆମେ କେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କଲେ ଆମେ କମ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ପାଇପାରମୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିସି ଆର୍ ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ ଦେଖନ୍ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଲେ ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ଟା କରୁଛନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧା ଘଣ୍ଟାରୁ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ ପଇସା। ଗୋଟେ କଥାରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବିପଦ ବିଲ୍କେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ପାଖେ ଯଦି ସୁନା ଅଛି ବୋଲେ ବନ୍ଧା କରିବେ ବୋଲେ ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ ନିଜର ପୁଅ ବାହାଘର ହଉ ଝିଅ ବାହାଘର ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅସୁବିଧା ହେଲା କିମ୍ବା ବାହା ସାହା ଘରରେ ବର୍ଣ୍ଣି ଯିବା ଲାଗି କିମ୍ବା ଛେଲ୍ ଛୁଲା କିଣିବା ଲାଗି ଏନ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ଟା କରିଥିସୁଁ। ଆର୍ ଇ ଲୋନ୍ଟା ଦେଖନ୍ ସବୁବେଳେ ଚାଲୁଥିସି ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିନ୍ତୁ ତାର ଲୋନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା କେତେବେଲେ କମୁଥିସି କେତେବେଲେ ବଢ଼ୁଥିସି। তো আজের ভিডিওরে আপনার নিজের মোবাইলে বি চেক করে পারবে যে আপনার কেন ব্যাঙ্করে কেতে টঙ্কা আপনার ইন্টারেস্টটা পেয়ে পারবে। মানে মুই 3-4টা ব্যাঙ্ক আপনাকে দেখাবি যেন ব্যাঙ্ক মনে কি আপনাকে কম কম ইন্টারেস্ট লেখা দৌছন। তো আপনার সুবিধা হিসাবে আপনার মানে সে লোনটা আপনার মানে করবে। এনতা নেই না যে কেন ব্যাঙ্ক মানে সাফ সাফ কথা আমি বলে প্রাইভেট ব্যাঙ্ক আর গভর্নমেন্ট ব্যাঙ্ক ভিতরে বহুত প্রকার ডিফরেন্স আছে। আর সে ভিতরে মুই আপনাকে বছা বছা ব্যাঙ্ক মনকে নেই করে আসবি যেন ব্যাঙ্করে কি আপনার ইন্টারেস্টটা কেতে পড়ুছে সবু দেখলা পরে জানিপারবে। বিভিন্ন করে দেখমা আম গাঁ গহলি মনকে দেখুন আপনার মানে লোনটা কলা বেলি সময় আপনার মহাজন পাকে বন্ধা করছেন আর মহাজন পাকে বন্ধা কলা বেলে আপনার অধিকা ইন্টারেস্ট দেওয়া পড়ুছে কিন্তু আপনার ব্যাঙ্করে করবে বেলে আপনার ସବୁଠାରୁ সুবিধা হেবা। আর যেটা কি গোল্ড লোন আসুন সে ভিতরে আমি ডিসকস করমা আমার ভিডিওরে পুরা আপনার ফুল জানিপারবে। তার আগর যদি আপনার নূয়া করে দেখুথিবে বলে নিহাতি চ্যানেলকে সবসক্রাইব করবাটা নেই ভুলবে কাজ দেখুন যেতেবেলে যেন অপডেট আসবা নিহাতি আপনার আমার চ্যানেলে দেখবা লাগি পাইপারবে। আজ্ঞা লোনটা দুই প্রকার সিস্টম রয়েছে। আপনার পাখে গোটে সুনা থিবা আপনার সুনাটা কেটা 24 ক্যারেট অছে না 22 ক্যারেট অছে সেটা আপনাকে দেখবাকে পড়বা। তো সেই হিসাবে আপনার লোনটা এমাউন্ট দিয়া যাবা। আর লোন যদি দেখমু তেবে তাহলে আপনাকে আপনার সুনা উপরে ডিপেন্ড কলা আপনার পাখে কেতে পরিমাণের গোল্ড অছে আপনার পাখে কেতে পরিমাণের সুনা আছে সেই হিসাবে আপনাকে গোল্ড লোনটা প্রোভাইড করা যাবা। মনে রাখুন আপনার পাখে যদি 10 গ্রামর লোনটা অছে এমাউন্ট অছে বলে আপনাকে কেতে কেতে দিয়া যাবা না আপনার পাখে যদি 10 গ্রাম মনে রাখুন আপনার পাখে যদি 10 গ্রাম যদি অছে সুনাটা তেবে তাহলে আপনার কেতে টঙ্কার আপনার সুনা পাই পারবে কেতে গ্রামর না 8 গ্রামর আপনার মানে সুনা পাই পারবে। মনে রাখুন 10 গ্রামর সুনা দেবে বলে 8 গ্রামর সুনা পাইবে যে কোনসি সবু ব্যাঙ্করে। আজ্ঞা কাঁ যে না 2% আপনার 2 গ্রামর কাটিকি রেখা ব্যাঙ্ক বালে আপনাকে লোনটা প্রোভাইড করবে। মনে রাখুন আপনার 10 গ্রাম দৌছন মিসকে আপনার ব্যাঙ্ক আপনার কাটিকি দেবা 2 গ্রাম কাটিকি আপনার 8 গ্রাম পয়সা যা হেবা সে হিসাবে দেবা। সব ব্যাঙ্করে সমান পরিমাণে নিয়ে আসে। পহলা আমি আলোচনা করমা স্টেট ব্যাঙ্কর কথা চালন আপনাকে স্টেট ব্যাঙ্কর সিধা নিয়ে যাচ্ছা আপনার দেখিপারবে। আপনার যেকোনসি গোটে মোবাইল ব্রাউজর বাহার করবে আর মোবাইল ব্রাউজর আপনার মানে দেখি পারা পরে আপনার ক্রোম ব্রাউজর মোবাইল আপনার মানে সর্চ করবে আপনার কাଣା করবে STATE স্টেট ব্যাঙ্ক গোল্ড লোন LOAN লোন বাস এতকি লিখি আপনার মানে সর্চ করন। যেতেবেলে এইভাবে আপনার মানে লেখুছন তো আপনার এইভাবে ইন্টারফেসটা পলে আসবা। পহলা আমি স্টেট ব্যাঙ্কর আলোচনা করমা তারপরে বাকি ব্যাঙ্কর আপনার আলোচনা করমা। তেবে তাহলে দেখুন হাউ মচ SBI গোল্ড লোন পর গ্রাম আপনার মানে যেটা পর গ্রাম আপনার কেতে টঙ্কা দিয়া যাবা। তো ইনে যেটা আপনার মানে ক্লিক করবে ইনে যেতেবেলে ক্লিক করছন দেখি পারথিবে আপনার সামনে যেটা পর গ্রামে আপনার রহলা যেটা কি ইনে মেনশন আজ গ্রাম হারের SBI সুনা ঋণ যেটা কি রয়েছে 3800 রু 4350 টঙ্কা পথে আপনার মানে পেয়ে পারবে। কিন্তু আপনার সুনা উপরে ডিপেন্ড কলা আপনার 24 ক্যারেট অছে না 22 ক্যারেট সুনা আছে সে উপরে ব্যাঙ্কটা আপনাকে ডিসাইড করবা। আর ব্যাঙ্ক মানে কেনতা চেক করছন না আপনার ব্যাঙ্করে জনে সুনারিকে ডকা যাইছি সে সুনারি হি আপনার সুনাকে টেস্ট করবা আপনার কেতে % আপনার পয়সা এমাউন্ট হচ্ছে। মানে আপনার ভাবুথিবে সুনাটা তো আপনার মানে নেই ব্যাঙ্করে জমা করবে কিন্তু আপনার সুনা কেন টাইপর সুনা আছে কেতে পরিমাণে আপনার সুনাটা 24 ক্যারেট পরিমাণে রয়েছে না 22 ক্যারেটের সুনা যাচ্ছে না কেন টাইপর আপনার কাଣା মিশিছে আপনার সুনারে সে উপরে যাঞ্চ করে আপনাকে যেটা পয়সাটা দেবে ব্যাঙ্ক বালে। যদি গোল্ড লোন কথা যদি আলোচনা করমু তেবে তাহলে আমার SBI রে যা কি রহলা ইন্টারেস্ট যাচ্ছে 9% 44 যেটা কি এবে গোল্ড লোনটা চালিছে। আর যেটা কি আপনার ভাল হিসাবে আপনার পেমেন্ট করছেন বলে আপনাকে 8.85% লোনটা যেটা কি আপনার মানে পেমেন্টটা পড়ি যা। ইনে মনে রাখুন আপনার 10 গ্রাম দৌছন বলে 8 গ্রামর পয়সা একা আপনাকে পয়সা দেবে। আজ্ঞা
चलो इटा तो गला गोटे स्टेट बैंक रो आर नेक्स्ट टाइम आम देखमा जेनटा कि आमर समस्त पाखे रोचे आज्ञा जेनटा कि यूनियन बैंक बेसिक आम चाषी भाई मैंने यूनियन बैंक रे खाता खोलुछन आम यूनियन बैंक उपर आलोचना करमा एबे जदि आम यूनियन बैंक कथा जदि आलोचना करमु तेबे ताहले 4 प्रकार लोन रोचे गोटे हला यूनियन किसी कम धेनु गोल्ड लोन कामधेनु गोल्ड लोन जेनटा कि आपन के 8% सोतर जेनटा कि आपन इंटरेस्ट पड़ुचे आर गोटे रोचे आपन चाषी भाई मन कर लागी जहाँकि यूनियन गोल्ड लोन जेनटा कि आमर एग्रीकल्चर पोटाधिक आपन जदि करूछन बोले 8.70 जेनटा कि आपनकर रोचे आज्ञा आर गोटे यूनियन गोल्ड लोन एमएसएमई जेनटा एमएसएमई रे रोचे आपन के 9.30 जेनटा कि आपनकर 9.30 जेनटा रोचे आज्ञा आर गोटे यूनियन गोल्ड लोन रिटेलर जेनटा कि दुकानी मन कर लाई केते रोचे 9.75 जेनटा कि आमर गोल्डटा इंटरेस्टटा रही जाउचे इटा हिसाब से आपण मन निजर मोबाइल रे भी आपण माने क्रोम ब्राउजर आपण गूगल रे भी सर्च करी आपण माने केन बैंक केते रोचे ई हिसाब से आपण माने सब देखबा लागि पेई पारबे इटा तो गला आमे आलोचना करमो जेनटा कि एचडीएफसी बैंक रे जेनटा कि आपण रोचे मंथली आपण मिनिमम जेनटा आम देखमा तेबे ताले आपन 8.50 जेनटा कि आपनकर रोचे आर 17.46 जेनटा कि मैक्सिमम रही जाउचे आगे मिनिमम आर मैक्सिमम ऊपरे आपनर बैंक रो जेन लोन आपन अमाउंट ऊपरे डिपेंड कला से केते नौचन काना कहउचन से ऊपरे आपन लोनटा प्रोवाइड आपन के दिया जिबा आपन केते टंका मिलबा हाउ मच लोन कैन आई गेट 1 ग्राम गोल्ड आपन 1 ग्राम गोल्ड रे आपन केते मिलुचे ना जदि आमे देखमु तेबे ताले एचडीएफसी बैंक रे 3800 टंका रु 4350 टंका पते जेनटा कि आपन लोनटा पे पारबे पर ग्राम रे आज्ञा से हिसाब से आपन के केते टंका दिया जिबा ना 8.75 रु 9.60 पते जेनटा कि आपन पर ग्राम हिसाब से इंटरेस्ट रेटटा मिलि जिबा आज्ञा एबे आसमा आमे पंजाब नेशनल बैंक रे आपन केते दिया जाउचे ना 7.25% जेनटा कि आपन 7 आमर पंजाब नेशनल बैंक रे आपन के इंटरेस्टटा दिया जाउचे तो ई हिसाब से पंजाब नेशनल बैंक रे जदि आपन माने करूछन जेनटा कि एवरेस्ट जेनटा कि आमे देखो ज्वेलर ऑर्नामेंट जेनटा कि आपन पुराना सोना ऊपर सोना के देखि कर सेने भी चेक करी आपन के 7.25% आपन के इंटरेस्टटा दिया जिबा आर इना आपन केते टंका पाइबे व्हाट इज द ईएमआई 1 लाख गोल्ड 1 लाख गोल्ड लोन जदि लोचन 1 लाख बोले आपन के केते दिया जाउचे ना इने जेनटा कि आपन के दोचे जहा कि पर ग्राम हिसाब से देखमा 8791 टंका पते आपन माने हाईएस्ट पे पारबे जेनटा कि आपन कहा जाउचे 27.18 ग्राम जदि आपन दोचन बोले आपन 1 लाख पते आपन जेनटा कि बेनिफिटटा पे पारबे 27 ग्राम जदि आपन दोचन बोले 1 लाख पते आपन जेनटा कि आपन लोनटा हि जिबा आर से हिसाब से देखमा तेबे ताले इंटरेस्ट बोले तेबे ताले आपन के 10% जेनटा कि आपन इंटरेस्ट पड़ी जिबा जेनटा कि आपन पंजाब नेशनल बैंक रे मास के मास जदि आम ईएमआई हिसाब से कैलकुलेटर करमु तेबे ताले 5449 टंका रु आपन ईएमआई हिसाब से 8791 टंका जेना पर इयर्स हिसाब से आपन इंटरेस्ट देवा के पड़बा आज्ञा टंका रे आपन केते देबे ना गोटे वर्ष भितर आपन 5449 टंका रु 8791 टंका पते आपन इंटरेस्टटा देवा के पड़बा एबे पले आसमा आमे आईसीसी बैंक रो आपण माने स्क्रीन रो सामना देखि पारुथिबे कि आपण कोहा जाउचे 10% रु आपण के 19% पते जेंटा कि आपण गोल्ड लोन क्वालिटी ऊपर डिपेंड कला से हिसाब आपण माने गोल्ड लोनटा आईसीसी बैंक रे आपण माने करि पारबे आज्ञा और आईसीसी बैंक रे जदि देखमु तेबे ताले आपण के बहुत अमाउंट दिया जिबा और आपण रोचे जहा कि हाउ मच गोल्ड रिक्वेस्ट 1 लाख लोन जेना कि 1 लाख भितर आपण केते दिया जाउचे ना 1 लाख भितर आपण के जदि देखमा तेबे ताले आपण के 27.18 ग्राम जेंटा कि आपण गोल्ड रहितबा दरकार तापर जे आपण माने 1 लाख टंका जेंटा कि गोल्डटा पई पारबे आज्ञा ई हिसाब से आपण माने गोल्ड लोनटा करि पारबे एबे आपण प्रश्न उठुथिबा आमे स्टेट बैंक रे केते टंका पेमु पर ग्राम आबे स्टेट बैंक रे केते चली छे वर्तमान से विषय रे आपण के वीडियो माध्यम रे देखे दोचे हम स्क्रीन रो सामने रे पोले होचु जेंटा कि हाउ मच लोन कैन आई गेट 1 ग्राम गोल्ड जदि आमे देखमा तेबे ताले 1 ग्राम गोल्ड के आपण के केते टंका मिलबा ना 1 ग्राम गोल्ड के जहा कि 3504 टंका जेंटा कि पर ग्राम जेंटा कि कहा जाउचे 3504 टंका सेटा आपन सुना ऊपर डिपेंड कला आज्ञा इटा नै से जे समस्त के सब खाली 3500 मिली जिया बोली करी आपन केन टाइप रो सुना होचे आपन सुना रे केते केमिकल भिरिचे काना हिचे से सुनाटा से सुनारी ऊपर डिपेंड कला आज्ञा आ जहा कि 3000
504 टंका जेन पर मंथ पर ग्राम कह जाउछे एटा समस्तंकर समान नहीं आसे। आपन को सुना के चेक कला परे आपन सुना केन टाइप रो जैसे सुना टेस्ट हला परे खा ई लोन टा केन डिसाइड करसी ना आपनकर जेन बैंक रे रहेला जेन सुनारी आज्ञा से सुनारी आज्ञा माने आपन के चेक करबे आपन सुना केते परसेंट पैसा जिया बोली करी तापर एका से माने आपन के लोन टा आपन के प्रोवाइड करबे आज्ञा। तो यही हिसाब से सबुठार बेस्ट आपन गोल्ड लोन आपण मैंने देखिपारे जहाँकि स्क्रीन सामने आपन सुविधा हिसाब से आपण मैंने जेन बैंक रे करवा लगे चाहून से बैंक रे आपण मैंने करन आपन सुविधा हिसाब मुझे नहीं कहे जे आपन के ई जगह कम आर से जगह कम आपण मैंने स्क्रीन तो सब देखीदे तो से हिसाब से आपन सुविधा हिसाब से आर गोटे कथा मन रखिथन आपन के जेन बैंक सुविधा हो से बैंक रे गोल्ड लोन को लेखा सबुठार बेस्ट आज्ञा कहीं आपन ठीक टाइम रे जेको से बैंक रे पैसा बांधी करी दी पारबे। आशा कर भिडियोटी आपण मानके निहाती भारे भल लागिथिबा आपनकर सुचिंत मतामत निहाती कमेंट सेक्शन रे जणाबे तार संग नुआ कर जदि चैनल के देखुथिले सब्सक्राइब करबाटा नहीं भूलबे।